39. Pantanggal ng germs. Oh, number. Money. Apat na money. Oh, sige, balik mo na sa money. Balik tayo sa money. Ay, wala na. Nadulaan na sila gana. Tag-shin-shin, liwat! Okay. Winning ticket is ticket number 61. 61. Si Tatay Hintol. Congratulations! Pang-date ka na, pang-date. Fishball. Next, 100 pesos. Tita Lodi, ilan na lang ticket mo? Dalawa na lang. Dalawa na lang. Baka dito ka sa 100 ulit. Next winning ticket number is ticket number 43. 43. Congratulations, pang-date man na. Pang-date. Next, another 100 pesos. Ticket number 30. 30. Congratulations, baby! May balon ka na sa Monday. Hindi kay anong kay Okay, next! 100! Kailan pa ba maubos yung 100? Apat na lang? 5, 6, 56! 5 to 6? Okay, baby girl, may balunan ka na. Next, tita. Hi. Original. Levi's. Model, please. Levi's. Yes. Yeah. Next item. Pantagbil. Pwedeng gamitin mamayang gabi. Pantag-camping na tayo. Ticket number 57. Ayun. Saktong-sakto. Mo, pakatulog na si pakat mo. Kapusa na lang, balik sa 100! Balik sa 100! 100, hindi ako! Kasi ang pinapahalap doon. 2, 7. Ay, bilang mo ah! Hit the reaction! Ikaw? Pangarap ako kanina, si Wanda! Sabi nga, ano na,
Medium. Pero pwede sa lalaki. Ticket number 48. 48. Si Tatay Aldo. Congratulations. Kunin mo tayo yung mga prize. Wow! American Eagle t-shirt. Balik. May ka pa ito? Wala. Asukara kita dira. Okay. Sabon daw muna. Pantanggal germs ulit. Ticket number 21. 2121. Pantanggal germs. Next is body cream. Pagkatapos mong tanggalin ang germs, mag-body cream ka. Okay, ticket number 40. 40. Body cream? Lugi! Lugi! Lugi sa body cream. Puro sila na. May pag-asa pa kayo? Si Tita Rizal wala pa. Wala ka pa tita no? Amugin akong ginabilin. Kapala kung wala ka ginalistada yun no? May chance gidid ako. Okay, go. Next t-shirt, modeled by Tita Lodi. It's Quicksilver t-shirt, size small. Pero unisex naman siya. Ticket number 23. Ay, nakakuha din siya. Si Daddy. Ay! Congratulations, Tito Daddy! Bagay ah. Tama-tama. Yay! Next item. Memory foam. Memory foam, size 8. Malaala nyo lahat. So kung size 10 ang hindi mo tiil, di problema, muna na. Yeah, tag. Ticket. Number, pambabae siya, pero pwede man lalaki. Unisex. Ticket number 64. 64. Si Boy. Pwede sa'yo, kung kasya, pwede sa asawa. Asawa, balo. Ay. Congratulations. Next. Flats. Flats. Modeled by Tita Lodi. Gamad na kay Tita Lodi ba? Number? Ticket number 44. 44. Suksukaman. Model na yun. Cinderella yarn. Cinderella yarn. Ay, fashion show. Fashion show. Congratulations. Bilin yung sandalya. Hindi, magsuksukon ng sandalya.
Tigpat si Nini to ah. T-shirt. Long live. Long sleeves! Anong brand, tita? Brand. Divided? Hindi. Lokala. Localax! Also a US brand. Design in New York City. Designed in New York City. Winning ticket number is ticket number 42. 42. Sino si 42? JM. Ako anay. Hindi masurrender ang number, hindi mata. Okay, 42. On hold ang price. Lotion. Next. Body lotion with vitamin E. Ano yan? Bath and Body Works? Bath and Body Works lotion. Pink chiffon. Uy, tita, price yan. Pinabawasan na. Sample daw. Masimpleng sample eh. Ala kamot. Ticket number 46. 46. Yes, Lola Bread. Next, nandito pa po yung ating Rubbermaid Tesla shoes. Anong size, tita? Size 6. Pambabae po siya. Tapos sa commission. Ticket number 29. 29. Ay! Very good! Tama! Congratulations! You now have an Adidas shoe. Ala saktuhan gid. Kaya fashion show mo pa na di? Baby girl. Ibili ng Crocs. Sa Adidas. Yay! Congratulations! Next. Price. Mabango yan. Inamoy lang. Sasampulan ulit sa kabilang braso. Oo, hindi ba? Smooth. Winning ticket number Very smooth. is ticket number 26. 26. Si Tata. Wow! Si Tiola. Yes. For the skin. Pwede na ba naman? Sandali lang. Awak. Okay. May pa-lotion. Also American brand size. Ano size, te? Size. Double XL. Ticket number 63. 63. O, tama. Tama. Congratulations. The thirst quencher. Ticket number 28. 28. Hintahan mo sila ba? Bakas na. Sino? Kay Sky. Iyagin din. Dulugi kami din sa kumilya.
Para sa anak niya. May bata sa kamay. Ibodel! Para sa nablos. Laundry pad. Ayan. Yan nanalo. Ticket number 36. 36. Sa'yo ba, Pia? Next. Beanie. Beanie bonnet. Bonnet sa aton, beanie sa iban. Ayan. Winning number is ticket number 3333. Ano na, Hans? Stop! Bala na ah. Ay, sombrero din to. 3M bala na. O sige. 3M na, 3M. Welcome to our visitor. Mahal ko natin na sila. 3 million. Oh, magani. Ay, bagay ni, ano to? 5-4. Yung pinalitan ko ng number. 5-4. Pwede ka mo diri guys, ka-camping guys. For rent. O pwede di ka makakano na. May mga cottage yan. Ay may mga ano, tent. Kung may dala ka mga tent kayo mag-camping diri sa area sa Barutak, no, sa Barangay Poras. Pwede. Next, Maybe someday this will become the inland resort. t-shirt. Size, May dala na siya guys. May dala na siya sa men's size, medium. kato diri sulod. Pwede naman unit. Nakasulod ang ilang salakyan nga jeep. Sino na hindi pa naglalao? Nakasulod diri. Ticket number 59. 59. Ayan. 59. Andito na ba yung ano? Si JM, andito na? Wala pa. Long sleeves ulit. Ticket number 5. Long sleeves. Okay, next. T-shirt. T-shirt. Anong brand, tita? Made in Guatemala. Guatemalan t-shirt. Real. Yun. Ay, real life. Gusto ko yan. Ticket number? Ticket number 53. That's me. Alam mo, very ano siya, binibigyan ko ng Adidas, no, give it to them. Wow! Diba? Alam ko, gusto mo Adidas? Sabi niya, hindi, para sa kanila yan. Oh, ang galing, no? Sabi ko, gusto mo to? Hindi, para sa kanila yan. Kita niyo kung gaano kayo kamahal. Sa eleksyon na ito. Oh, ito. Kirkland. Oy, Capri. Capri.
baggy leggings branded by Kirkland. Kirkland brand. Pareho. Ticket number 60. 60. Oh, tama. Ah, yay! Bagay kita mo, yay. Oh, Congratulations! We are down to our last 3 major prizes. Sino pang hindi na nanalo? Kami. Boy, may baby! 1, 2, sino pa? Tumayo nga dito yung tatlo. Punta dito sa harap yung tatlo. Hindi, okay na. Tatlo, saan yung tatlo? Tita? Dito sa front. Tatlo. Paano to? Tatlo yan, ha? So, ilagay ko ang itong number na to. Itong number na to. Dito. Tsurang! Itong number na to. Dito. Tsurang! Itong number na to. Lumago mo ang the last 3 numbers, Angela. Last 3 numbers, yung panalo po is slippers. Wala pa, tita, wala pa. Ito nga. And then, yung isang prize is Adidas shoes. And the major prize is the Rubbermaid na lalagyan ng water. So, yung numbers na hindi pa po nabubunot are numbers 55, 59, and 49. 49, 50, and 55. Kailangan you're holding that number. Okay. So, ilalagay na yung number na yan. So, for the slippers, the winner is ticket number 50. 50! Hindi mo nakuha. Yun. Dua sila. Duwa na lang. Lagi para pang sa mais. Next, Alon, tubig. for Adidas shoes, ticket number 55. 55. That leaves our grand winner. Congratulations! May balunan ka na? Eskrahan? Give me a hug. Apo You win the job. Thank you again. Maraming pong salamat sa ating donor. Especially Lola Sylvia and Lolo Cano. And Tita Jane too. Atang na lang sa mamaya. oh, t-shirt. T-shirt ko na, t-shirt. Bagay gitu sa kon. Nami ito, t-shirt na. Wala na